Live. Ako din. Yes. Kita ako eh. Ay, maganda. Yan, may photographer ka. Grabe ka ah. Saan lang to ah. Video ka, Dok. Saan to si Kuya? Or doon din tayo sa kanila. Lagi, punuan din mas gito sa tunga ko. Mark, dalawa muna kayo. Para ano? Isang shop lang. Yan na, para dito na pala yung last. Ang ganda. There. Ah. Sige, dito akong nadanaan ulit. Ganda dyan. Opo. Ano ako, nakatalikod. Asa sila? Dito, kaganyan ako. Yes. Go down daw. Ha? Mas go muna dito sa 1, 2, 3, go. O, yan. 1, 2, 3, go. 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 Nako. 1, 2, 3, go. Ang 1, 2, 3, go. Sinasadya niya. Wait. Kay Mali na Maybe Agi. Oh. Wait lang. Maganda pag na. Dito daw sa silong kay wapo daw kay na yung mga kuan. 1, 2, 3, go. Tama na. 1, 2, 3, go. Oh. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Tapos makikita 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 3, go. Grabe. Hihiga na lang na, nililigid na ako. Sige, so, higa na yun. Higa. Higa pa. Oh. Higa. Oh, nakainit Higa. na. O, ikaw naman, be. Ay, kainit na. Ang init talaga maging model. Ikaw na. Kamang na. Shoot, shoot. Ibang side na naman kapoy, nakabang side. Basta pili lang bitaw. Ha? Pili lang. Sunburn naman ako. Pati yung shot yan? Hindi, pinipindot lang. Kanang cellphone yan, Je?
Siya. Tingin ka. Tulog na aking ano. Point. Grabe ang sunburn. So nice. May buli country, may dali, no? Abay, tama na. Thank you, thank you, thank you. Ako, Jess, sa camera mo. Okay. God. Hirap maging model. Sinabi mo.